जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा प्लस थ्री फास्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस कोर 3 यूनिट 3 सिलेक्टेड 5 मार्क क्वेश्चन एग्जाम आसबार बहुत संभावना रही। देखा बछा बछा प्रश्न सियोर एग्जाम आसब। प्रश्न नंबर 9 नारीवाद विपक्ष रे थिबा केतेक जुक्ति दर्शाओ। मेंशन सम आर्गुमेंट्स अगेंस्ट फेमिनिज्म। भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आउ थर कहूँ भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नारी स्वाधीनता समाज मध्य सामाजिक विशृंखला सृष्टि करने संभावना रही थाए। मीन्स कहूँ नारी स्वाधीनता समाज मध्य सामाजिक विशृंखला श्रृंखला न था कि विशृंखला सृष्टि करने संभावना रही थाए। नारीवाद प्राकृतिक आईन उपर आधारित हो न थाए। नारीवाद बा नारी मान को प्राकृतिक आईन उपर आधारित हो न थाए। समाज को पितृप्रधान समाज कहवा उक्ति संपूर्ण नुहे। समाज को पितृप्रधान कहले पिलाने सबू जाक पुरुष को प्राधान्य दि जाए थाए। ए उक्ति कहवा संपूर्ण भूल हेब। वर्तमान समाज रे नारी अवहेलित न होई पुरुष मानक समकक्ष हो सारी जोगु नारी अवहेलित कहुआ उचित नुहे। मीन्स कहूँ जे वर्तमान समाज रे एबेकार समाज रे नारी अवहेलित न होई नारी को अवमानना न करी बा दुर्व्यवहार न करी बा ताको वीकनेस न भावी करी पुरुष मानक समकक्ष पुरुष मानक समान करिवारे जोगु नारी अवहेलित कहुआ उचित नुहे। मीन्स कहूँ जे पुरुष को जेतिकी प्राधान्य दि जाउछि वर्तमान समय रे नारी मानक सेपरी समकक्ष दि जावा उचित समान। परिवार मध्यरे माँ ही शिशुर जत्न नहीं पारुथिबा जोगु नारी मानक पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कले पारिवारिक जीवन ध्वंस पाइबा संभावना रही थाए। मीन्स देखा परिवार मध्यरे माँ ही शिशुर जत्न नहीं पारि थाए। यस पिलाने आम्भे समस्त जानिछु माँ ही गोटे शिशुर लालन पालन करि थाए एवं जत्न नहीं थाए छोटरू बड़ करताए। सेतिपाई नहीं पारुथिबा जोगु ही नारी मानकु पूर्ण स्वाधीनता प्रदान कले नारी मानकु जदि पूर्ण बा संपूर्ण मात्रा रे फ्रीडम दिया जाए ताहले पारिवारिक जीवन ध्वंस पाइबा संभावना रही थाए। ताहले पारिवारिक जीवन जहाँ रही थाए से सबू ध्वंस पाइबा संभावना रही थाए। प्रश्न नंबर 10 भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर आधुनिक नारीवाद कहले कौन बुझ। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। देखिबा उत्तर आधुनिक और उत्तर संरचनावादी सिद्धांतर मिश्रण रे उत्तर आधुनिकवाद सृष्टि होइतिला। 1 मार्क आसीबो पिलाने। उत्तर आधुनिक और उत्तर संरचनावादी सिद्धांतर मिश्रण यह दुईटा मिसिबारु ही उत्तर आधुनिक नारीवाद सृष्टि होइतिला। एथि मध्यरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भाषा तत्व राजनीतिक विचारधारा संबलित अनेक गुड़िए ज्ञान मीमांसा जड़ित आंदोलन संपृक्त रही है जोग रही है। ये सब जोग होता है। यही धरणर नारीवादी मानक मतरे बा जो माने ए भितरे जड़ित होइथांती तांको मत अनुसार कह जाउछि जे महिला माने पितृतंत्रर आधिपत्य सह लड़ाई रे मुख्य आधार रूपे सामाजिक विषमता बा समाज रे नारी और पुरुष मान क्षमता अर्थ उपार्जन समाज रे नारी और पुरुष मानकर क्षमता जा क्षमता थाए पिलाने पावर जा कह जाए इंग्लिश रे अर्थ उपार्जन किए अधिक उपार्जन। मीन्स सिंपल भाषा रे कहले से मन को क्षमता दिया गले पुरुष और नारी को
ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ କିଏ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରୁଛି, କିଏ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବା ଗୋଟିଏ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଅସମାନତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଜାତି ପ୍ରଜାତି ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଭାଷା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ନାରୀବାଦ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଭାଷା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏସବୁକୁ ହିଁ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ଏହି ଧରଣ ଯାହା ଅଛି ଭାଷା ଧର୍ମ ଓ ସଂସ୍କୃତି ଯାହା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ନାରୀବାଦୀ ମାନେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝିବେ ଆମେ ଯେ ଭେଦଭାବ, ସେ ଏ କାମ କରିପାରିବନି, ସେ କାମ କରିପାରିବନି, ଆମେ ତାଠୁ ବଡ଼, ସେ ଆମଠୁ ସାନ, ଏଇଟା ହେଲା ପାର୍ଥକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ନାରୀକୁ କମ୍ ବୁଝିବା, ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ହିଁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସଂଗ୍ରାମ ଉପରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ହଟାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପୁରୁଷ ସହିତ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବେ ଧରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11 ଦେଖିବା। ସୁଲାମିତ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ କିଏ? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁ ୱାଜ୍ ସୁଲାମିତ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍? ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ କାନାଡ଼ା ଦେଶରେ ଜଣେ ନାରୀବାଦୀ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ, ସେ କାନାଡ଼ା ଦେଶରେ ଜଣେ ନାରୀବାଦୀ। ନାରୀବାଦୀ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ନାରୀ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା, ନାରୀକୁ କିପରି ଉନ୍ନତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ତ ନାରୀବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦର ଜଣେ ପ୍ରବକ୍ତା। ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେଡିକାଲ ଓମେନ୍ ରିଷ୍ଟୋକିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 1 ମାର୍କରେ ସିଓର ପଚାରେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେଡିକାଲ କହିଲେ ଉଗ୍ର ନାରୀବାଦ, ଓମେନ୍ ରେଷ୍ଟୋକିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। 1970 ମସିହାରେ ସେ ବା ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍, ସେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ ଦି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ସେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେଡିକାଲ ଓମେନ୍ ରିଷ୍ଟୋକିଂସ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁୟର୍କ ରେଡିକାଲ ଫେମିନିଷ୍ଟରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ 1970 ମସିହାରେ ସେ ଦି ଡାଇଲେକ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସ ପୁସ୍ତକର ରଚନା କରିଥିଲେ। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ଏହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ, ଏଥିରେ ସେ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍ ଓ ହିଲେମ୍ ରେଚ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଓ
ଓ ଫେରୋଡ଼ିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମିଶ୍ରଣରେ କରିଥିଲେ। କେତେକ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ। ସେସବୁଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍, ୱିଲହେମ୍ ରେଚ୍, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଓ ଫେରୋଡ଼ିକ୍ ଏଞ୍ଜେଲ୍ସଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ନାରୀବାଦ ଦ୍ୱୈତସ୍ରୋତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ନାରୀବାଦ ଦ୍ୱୈତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟିଏ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ନାରୀର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ତାହାର ଜୈବିକ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗୁଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଟିକେ ବୁଝିବା। ସେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଫାୟାରଷ୍ଟୋନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁସ୍ତକରେ ନାରୀର ଦୁର୍ଗତି ପାଇଁ ତାହାର ଜୈବିକ ବା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଗୁଣ ଦାୟୀ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାହାର ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ରହିଥାଏ ସେସବୁ ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଗର୍ଭଧାରଣ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ ଓ ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନାରୀ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ନାରୀ ମୁକ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଉଚିତ। ସାଇବର କୌଶଳ କରାଯାଇ ଲାବରେଟୋରୀରେ ପ୍ରସବ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ବୁଝିବା ଟିକେ। ସାଇବର କୌଶଳ କରାଯାଇ ଲାବରେଟୋରୀରେ ପ୍ରସବ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାଙ୍କ କିପରି ଲାଳନ ପାଳନ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ ମିଲର କିଏ ଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ ମିଲର? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ ମିଲର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ, ଲେଖକ, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଓ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ନାରୀବାଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ। ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ ମିଲର ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲେଖକ ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ। ସମାଜରେ କିପରି ଉନ୍ନତ ହେବ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କର୍ମୀ ଥିଲେ, କର୍ମ କରୁଥିଲେ ଓ ସର୍ବୋପରି ଜଣେ ନାରୀବାଦୀ ଭାବେ ପରିଚିତ। 1975 ମସିହାରେ ସେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆୱାର ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେପ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସେ ବା ସୁସାନ ବ୍ରାଉନ ମିଲ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆୱାର ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ରେପ୍ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କେବେ କହିଲେ? 1975 ମସିହାରେ। 1 ମାର୍କରେ ଆସିବ। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷ ଆତଙ୍କର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ସମ୍ପାଦନ କରି ନିଜେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା। ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି ଏପରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି
पुरुष आतंकर परिवेश सृष्टि पुरुषर आतंक गोटे आतंक परिवेश सृष्टि करी संपादन करी निजे उपकृत होता है। 1995 मसीह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी ए पुस्तक को विंश शताब्दीर विशिष्ट 100टी पुस्तक मध्य गोटे भाव अभिहित करथिले। 1995 मसीह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी रे यही पुस्तक को विंश शताब्दी विशिष्ट 100टी पुस्तक मध्य विंश शताब्दी मध्य 100टी पुस्तक मध्य गोटे पुस्तक भाव अभिहित करथिले। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 इरेना क्राजिवाका किए थे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हु वाज इरेना क्राजिवाका? देखिबा क्राजिवाका एकाधार जड़े नारीवादी लेखिका और ता सहित अनुवादक महिला अधिकार कर्मी जीए यौन शिक्षार विकास गर्भनिरोध और योजनाबद्ध अभिभावकत्वर पक्षधर थिले। से गर्भपात और समलिंगी संपर्क सपक्ष थिले। से जड़े बा क्राजिवाका जड़े गर्भपात और ता सहित समलिंगी संपर्क सपक्ष रही थिले। से पोलैंड वारस सहर रे योजनाबद्ध अभिभावकत्व संपर्क रे उपदेश देवा पाई एक क्लिनिक खोली थिले। मीन्स कोच पिलाने पोलैंड वारस सहर रे योजनाबद्ध अभिभावकत्व संपर्क उपदेश देवा पाई गोटे क्लिनिक खोली थिले। द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे नाजी शासन उभय रे द्वितीय विश्वयुद्ध जेतले हितला पिला माने से समय रे नाजी शासन भय रे से छद्म नाम रे आत्मगोपन करी थिले। द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्ति पर प्यारिस ठारे थिबा पोलैंड दूतावास रे 2 वर्ष पाई कार्य करथिले। मीन्स कोच जे द्वितीय विश्वयुद्ध पर पिलाने प्यारिस ठारे गोटे सहर है प्यारिस ठारे थिबा पोलैंड दूतावास रे पोलैंड रो दूतावास रे 2 वर्ष कार्य करथिले। सेठारे रहिकिना 2 वर्ष कार्य करथिले। परवर्ती समय रे से निज पुत्रर भविष्यत को आखि आगरे रखी पोलैंड प्रत्यावर्तन करथिले। मीन्स कौच जे परवर्ती समय जेते आसीथिला से समय रे निज पुत्रर भविष्यत किपरि मोर पुत्र बा तांग पुत्र लेखक पुत्र बा क्राजिवाका को पुत्र तांग पुत्र किपरि भविष्यत रे उन्नति हेबो ताहा पाई ताकू आखि आगरे रखी पोलैंड छाड़ी प्रत्यावर्तन चली जाइथिले। 1992 मसीह तांको जीवनी कन्फेशन्स आडे बाउचर रचना करथिले। 1992 मसीह पिलाने तांको जीवनी होची कन्फेशन्स आडे बाउचर रचना करथिले। या थिला पिलाने सिलेक्टेड 5 मार्क क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना रही। मु भावुची आपण बुझी पार्थिबे। ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं शेष वीडियो को सब्सक्राइब कर दंतु। जय जगन्नाथ।